Oke, jetzt fangen wir an. Moment. Nah, udah muncul ya. Ja, also am Montag haben wir schon über Uhrzeit gelernt. Jadi kemarin hari Senin kita udah belajar soal ini ya penyebutan waktu. Und jetzt sind wir schon im Kapitel 5. Nah, sekarang kita udah di kapitel 5. Semoga untuk teman-teman yang nggak datang hari Senin semoga ya sudah sempat lihat rekaman ulangnya, jadi bisa langsung masuk ke materi yang ini. Gitu. Jadi sekarang aku langsung aja di Kursbuch auf der Seite 56, halaman 56 ya. Wie spät ist es? Wie spät ist es itu adalah kalau kita mau nanyain jam berapa sekarang di dalam bahasa Jerman. Atau boleh juga seperti ini. Wie viel Uhr ist es? Ada dua opsi ya. Oke, untuk Übungs yang pertama hari ini kita langsung hören ya. Die Uhrzeiten. Hören Sie die Gespräche und ordnen Sie die Bilder zu. Jadi ada hören, kalian nanti cocokin. Dari yang kalian dengar itu gambar A, B, C, atau D. Untuk hearing yang pertama udah pasti yang C sih, tapi kita tetap dengerin aja dulu ya. Bentar. Eins, Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, Aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. Oke, jadi tadi itu suara dari bapak-bapak yang bangunin anaknya. Dia bilang aufstehen. Ini yang artinya bangun. Tadi kalian dengar jamnya jam berapa? 6:30. Genau richtig, Rika. Oke, sekarang kita dengar yang kedua ya, Gespräch yang kedua. zwei, Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:55. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. Oke, gambar yang mana? D. Genau deh. Apa yang Yuni dengar tadi ceritanya? Itu apa? Forsman. Iya, genau. Fünf vor Fünf zwei. vor zwei. Jam berapa itu, Yun? Jam Bahasa Indonesianya lima. gimana? Jam 2 kurang 5. Genau. Itu jam sekarangnya. Terus tadi kedengaran nggak dia nyebut Uhrzeit yang lain juga. Kita ada rapat jam. Oh, bukan rapat, dia bilang mau ketemu chef. Berapa? Enggak ya? Dia bilang kita mau ketemu chef jam 3:30. Terus dia tanya, oh sekarang jam berapa? Dia bilang, oh sekarang masih fünf vor zwei. Wir haben noch genug Zeit. Kita masih punya cukup waktu. Ya, tulis juga genug, artinya cukup. Aku lupa kalian sudah kenal kosakata ini atau belum. Oke, aku lanjutin ya ke spreh yang ketiga. drei, Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45.
Wie spät ist es denn jetzt? 9:10. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. Oke, welches Bild passt zu diesem Gespräch? Yang mana ini? A atau B? Yang B. Genau, Isna. Jam berapa tadi yang Isna dengar? Trên là chuối. Jam Coy. 5? Rồi. 9. Jam Nine. 9. Iya, 9. Jam 9 itu berarti 9 lebih 10. Padahal dia mau ada seminar. Dia bilang, jam berapa seminarnya? Ada yang dengar nggak? Dia bilang seminarnya Viertelnacht 9. 9 lebih 1/4. Jadi dia cuma punya waktu 5 menit. Makanya dia bingung. Tadi bilang, was jetzt aber schnell. Ayo, pergi cepat sekarang nggak? Gitulah intinya. Oke, Unan di letzte ya. Sudah pasti yang A sih, tapi kita tetap dengerin. Drei. Kok masih try? 4. Nah ini. Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 20:08. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber Oke, ini yang tadi yang keempat ya. Ada yang ini nggak memahami ceritanya nggak? Jam berapa tadi Mau yang pergi kalian ke dengar? bioskop. Kenal Sergut Yuni. Terus dia kayak masih nunggu temannya ya satu lagi yang namanya Moritz. Jam berapa sekarang dia tanya. Berapa tadi nyebutnya Yuni? 24A. 8 kurang 20. Terus dia tanya lagi, kapan filmnya dimulai? 5 menit lagi ya. Iya, genau. In 5 Minuten, 5 menit lagi. Jadi 8:45. Filter for. Oke, sekarang yang Ubung Spe ya. Ordnen Sie die Uhrzeiten den Bildern zu. Sekarang kita nyocokin ke gambarnya. 5 vor 2, gambar yang mana? Jawab sama-sama aja. Yang D. Genau, 5 vor 2, D. Halb 7. Yang C. 10 nach 9. B. Genau, richtig, yang B. Oke. Ya, ini aja apa namanya? Pengulangan sedikit lah dari yang materi kemarin ya. Penyebutan jam ada inofficial sama official. Kalau yang official ini ya bisa dipulang lebih mudah lah. Soalnya kita tinggal nyebutin angka jamnya, kasih hour, terus habis itu menitnya. Sebut seperti biasa. Kalau inofficial, kita biasanya membutuhkan ada for, ada nah. For itu kalau kurang, nah itu lebih. Tuh. Nah ini, misal ini kita urutkan dari jam yang ini ya, 7 kurang 5 misal. Mana nih? Kurz vor 7. Kurz vor 7 itu kalau dia ada di menit-menit inilah 7 kurang sedikit, mulai dari kurang 3 menit, 2 menit, kurang 1 menit, kita bisa langsung sebut kurz vor 7. Kalau pas di sini ya berarti 7 Uhr. Terus kalau garis panjangnya ada di sekitaran sini masih kurang dari 5 menit, kurz nach 7, 7 lebih dikit. Kalau pas di angka 2, 10 nach 7, pas di angka 3, Viertel nach 7, di angka 4, 20 nach 7. Kemudian kalau di angka 5 berarti 5 vor halb 8, setengah 8 kurang 5. Pas di sini kita bisa sebut halb 8. Terus habis itu kalau panjangnya di 7, 5 nach halb 8. Kalau di sini sudah masuk Viertel vor 8, 8 kurang 1/4. Oke. Ada 4 jam nih, ada lagi. 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau jawab
ini jam-jam ini masing-masing dari official sama inofficialnya dulu. Sama kayak latihan kemarin. Yuk. Eliza mau coba nggak? Eliza udah sempet lihat video ulangannya belum? Udah, Kak. Oke. Tapi belum ini. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Misal Ntar kayak dulu gini ya, deh. iya. Ini kan kamu sebutnya dalam bahasa Indonesia setengah lima. Setengah itu half, lima fund. Berarti kita bilang half fund. Ya, Elisa mau coba nggak? Sebentar dulu deh, Kak. Oke, oh nanti skip ya udah. Belum. Ya. Oke, yang lain ada yang mau nggak? Siapa tadi ya open mic ya? Isna ya? Eh, Boleh, tapi yang nomor berapa? yang oke, yang nomor satu tadi aku udah kasih contoh ya. Nomor dua, official sama inofficial ya. Kalau nomor 2 itu jam 2 kurang 15 ya. Mhm. Berarti kalau officialnya as is, fi- eh, dibalik as is, fungsi, Kok fungsi? Fungsi 50? duanya dulu apa 15-nya dulu berarti? Kalau official angka jamnya dulu. Oh Misal itu berarti anggaplah 13.45 ya. Ini kan kalau ditulis pakai jam angka kan 13.45. Mana nih berarti? berarti Draichin Mhm. oh Nuwe, nah nggak pakai nah. Kalau official kita nggak pakai nah sama apa for. Official itu berarti tinggal angka jamnya, kasih kita sebutkan terus habis itu langsung angka menitnya. berarti Draichin Uhr 45. Genau richtig ist nah. 13 Uhr 45. Nah, kalau in official barulah kita pakai yang kayak gini nih. Ada nah, ada for, ada half, terserah. Paling Berarti gampangnya. Mhm, berarti itu as is Viertel mhm, or try. genau richtig. Es ist Viertel vor zwei. Ah, 2 kurang 1/4. Oke. thank you. Udah mulai ini ya, apa membiasakan. Sebenarnya kalau yang inofficial itu sama kayak kita nyebut bahasa Indonesianya memang benar-benar kita pikir ini dalam bahasa Indonesia apa ya. Cuma mungkin dibaliknya adalah menitnya disebut dulu. Kayak gini ya contoh Viertel vor drei. Ini kan sebenarnya 3 kurang 1/4. Nah, 1/4-nya kita sebutkan Hmm, dulu, terus nah order for lebih atau kurang baru angka angka jamnya. Oke, gitu ya Isna ya. ya. Oh, Ya. sekalian mau Apa? tanya, Isna. tadi kan 13.45. Kalau Mhm. inofficialnya berarti kan ngucapinnya kan Viertel dulu, Mhm. terus kurangnya kan itu bilangnya harus jam 13 gitu apa satu? Boleh satu Kembali berarti. ke angka biasanya 1 sampai 12. Oh, Jadi berarti Viertel bilangnya vor zwei. Genau. danke, Frau. Karena. Yuk, yang nomor terakhir. Siapa yang mau coba? Mungkin untuk membantu kita tulis angkanya dulu aja ya. Ini jam berapa kira-kira nih? 12.35 ya. Setengah satu lebih 5 menit. Yuk, siapa nih yang mau nih? Ada Rike, Wingga, Yuni, Rineko. Wingga mau coba, Wingga? Ya, Kak. Hmm. Yang official deh.
12 Uhr 35. Genau richtig. Inoffizialnya. Nah, ini. Nah, ini. Hmm, eh, menitnya dulu. Mhm. 5 Mhm. auf Und bingung. Eh, coba bayangkan bahasa Indonesianya aja dulu. Kalau bahasa Indonesianya gimana? Setengah satu kurang berarti half Setengah eins. satu lebih iya. Setengah satu lebih 5. Berarti Ya kan? und Und half ein. genau. 5 nach. 5 nach halb 5 ein. nach half ein. Genau. 5 nach halb eins. Setengah satu lebih 5. Oke, danke, Winga. Nomor 4, yang 4. Ya, ada yang bisa bantu nih, jam berapa ini? Berapa ini ya? 6.20. Yuk, siapa yuk? Yuni mau, Yun? Coba bro. 6.20 ya. Mhm. Sek Urswasi. Sehr gut, 6.20 Uhr. 20 nach 8. Nach 8 oder nach 7? Nach 7 ya, nach 7. Iya, genau. 20, 20 nach 7. Kok nach 7 sih? Nach 6 Juni, kan 6 lebih 20 ya? Iya apa enggak? Kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia kan 6 lebih 20 ya. Jadi 20 nach 6. Oh, 20 nach 6. Genau. Oke, di situ kita hören lagi ya. Ini masih ada Übung soal Uhrzeit nih, yang hören yang berikutnya. Uhrzeit official. Ini di sini kalian cuma dengar yang official aja. Wann hören Sie und notieren Sie die Uhrzeit. Oke, jadi kalian tinggal hören dan catat jamnya. Kita langsung di nomor 2 aja ya. Bentar aku siapkan. Aku ulang 2 kali ya nanti. 4. 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16.45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag zurück. Oke, aku ulang yang kedua. 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16.45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag zurück. Oke, jam berapa yang kalian dengar? Ada yang kedengaran? 16.45. Genau richtig. 16.45. Gimana nyebutnya nih Isna kalau officialnya? Official yang dibaca Iya, aja. iya yang biasa, yang biasa. Karena ini semuanya kita dengar official. Richtig Uhr 45. Genau, 16.45 Uhr. Oke, sehr gut. Sekarang kita yang Gespräch 3 ya.
3. Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider nur immer... Ya, ulang sekali lagi. 3. Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider nur immer... Oke, siapa yang kedengaran jamnya tadi? Rineko? Siang, Mhm. Mhm. Berapa menitnya? Berapa? Nggak kedengaran, Bibita? Zeggen, Mhm. big. 30. Ya, sih salah. 18. 18:30 jam 18.30 ya, genau richtig Rineko. Oke, yang lain kedengaran juga nggak? Atau kecepatan itu tadi? Sama. Sama ya. Oke. Sekarang yang nomor 4. Vier. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. Oke, sekali lagi. 4. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. Oke. Siapa yang kedengaran jamnya? Siapa? Wingga? Rike? 20:15. Genau richtig. 20:15 Uhr. Oke. Mereka tadi bahas ini ya, malam ini kita ngapain gitu. Terus dia bilang, ada film krimi. Krimi itu artinya kriminal. Tentang crime. Gitu. Jam 20.15. 20:15 Uhr. Oke. Und jetzt die letzte. Ini yang agak sulit. Menitannya nggak pas di 15:30-45. Coba kalian dengarkan ya. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt, das ist ja erst in 10 Minuten. Ulang sekali lagi. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt, das ist ja erst in 10 Minuten. Oke, so where heard das the Uhrzeit. Siapa yang dengar waktunya tadi? Jam berapa? Mau diulang sekali lagi kah? Salah nggak? Boleh. Nama Yun? Boleh Iya. ulang aja. sekali lagi. Oke, kalau aku ulang. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr.
Da haben wir noch Zeit. Stimmt, das ist ja erst in 10 Minuten. Yuk, jam berapa? Salah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 1, 2, 3 ya. Jam 1, 2, 3. Iya, Pak, 1, 2, 3. Jam 1 Oh, jam lebih 1 20. menit 23 Lebih 2. kita. Iya, 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 iya. Oke. Merepet-merepet, ada angka yang pas memang. Ada versi lain, Rineko? Eh, cuma dapat menitnya sih, Kak. Menitnya berapa? Tadi kalau nggak salah denger Drei und Musik. Iya, kenal. Menitnya udah bener nih. Ada teman-teman yang dengar depannya nggak? 21.53. Iya, genau. 21.53. 21 Uhr. 53. 53. Genau. Iya, kayak gitulah tantangannya mendengarkan Uhrzeit ya. Oke, kalau Übungs berikutnya ini aja membandingkan. Wie sagt man die Uhrzeiten in ihrer Sprache? Gimana orang menyebutkan waktu dalam bahasa Anda, bahasa kita lah, bahasa Indonesia. Yaitu kita bisa tahu sendiri. Kemudian Übung 6, wann, Punkt, 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 sama Punkt, Punkt, Punkt. Notieren Sie 5 Fragen, arbeiten Sie dann zu zweit, Fragen und antworten Sie. Ini sebenarnya buat pertanyaan, terus yang satu menjawab. Nah, aku mau pasangin kalian aja ya, tapi nggak usah sampai 5 pertanyaan, cukup 1 pertanyaan aja. Misal Yuni sama Isna gitu, misal ya. Yuni siapin 1 pertanyaan, Isna siapin 1 pertanyaan. Nanti kalian saling tanya jawab gitu. Tapi nggak usah di breakout session ya, biar nggak janjian, biar jawabnya spontan. Oke, ini ada siapa aja ya? Bentar, kita berberapa nih? Oh, pas nih, kalian berenam. Ada Rika, Elisa, Isna, Rineko, Wingga, Yuni. Oke, aku tulis dulu. Ups. Rika sama siapa ya? Sama Isna. Elisa sama Rineko. Terus habis itu satu lagi Wingga sama Yuni. Yuk, kalian buat 1 pertanyaan ya. Nanti aku kasih waktu ya 3 menit lah. Terserah pertanyaannya apa ya. Pokoknya tentang ban, kapan. Ini di sini sudah ada contoh sih. Jam berapa kamu sarapan? Jam berapa kamu berangkat ke kantor? Biro itu kantor. Boleh kalian pertanyaan yang lain. Mandi kayak makan siang, makan malam. Petition. Sudah selesai buat pertanyaan.
Oke, coba dulu yuk. Siapa yang sudah selesai? Rike, Isna? Boleh. Ya, yuk. Rike tanya ke Isna dulu ya. Nanti baru Isna jawab, baru gantian Isna tanya ke Rike. Oke. Kak, tapi kalau pertanyaannya salah, Nggak apa-apa. dibantu benerin ya. Iya, iya, iya. Jadi sambil mengkoreksi, kan kalian sambil belajar ini juga membuat kalimat tanya. Isna once loves do. Ich schlaf Viertel vor 10. Viertel? Viertel vor 10. Oke. Viertel vor 10. 10 kurang seperempat. Benar Ya. pertanyaannya tadi, Schlaf. Iya. Tidur Iya, kan? slaf. Iya, tidur. Iya. Oh iya. Aku dengarnya fair soalnya. Maaf, maaf. Langsung tanya kan? Iya, sekarang Isna yang tanya. Rike, wann arbeitest du? Dulu ya, Kak. Ich arbeite 6:30. Kasih ya. Oh, ich arbeite 6:30. Kenal saya. Jadi keterangan waktu, preposisi yang pas itu adalah aku tadi kurang kedengeran sih, Rike tadi udah schlaf atau enggak ya, cuma memastikan aja. Schlafen itu konjugasinya untuk ke do itu adalah, sorry, schlaf ya. Oh, salah Kak, tadi aku slavs. Oke, pakai a umlaut. Iya. One slash do, baru nanti si Isna jawab ich schlafe pung pung pung. Oke, yang pertanyaannya Isna dan jawabannya dari Rika udah benar, Rikti. Oke, danke schön Rika, Isna. Yuk, yang berikutnya Lisa sama Rineko. Siapa dulu? Siapa dulu? Elisa dulu deh, kamu udah buka mic. Aku dulu. One trainers do. Latihan apa nih maksudnya? Sembarang, ekal. Olahraga doang. Olahraga ya, oke. Iya. Berarti bisa dilengkapi one trainers do sport, misalnya kayak gitu. One trainers do sports. Saya put. Rineko? Am Nachmittag Fünfzig Uhr 20. Jam 15.30. Jam berapa? Jam berapa? 15.20. 15 Uhr 20. 15 Uhr 20. Oke, kenal Rikti. Ya, gitu juga boleh ya. Jadi nggak cuma jamnya, misal kayak Reneko langsung kasih keterangan harinya misal amitak, amnahmitak, terus habis itu dilengkapi dengan jamnya. Tuh. Ya, sehr gut. Sekarang pertanyaan Reneko ke Elisa. Wann gehen Sie ins Büro? Baca. Kenapa Elisa? Wann Enggak. gehen Sie ins Büro? Biro itu Kantor. Ini büro. Kantor. Sieben und 50. Sieben Uhr 50. Iya. 50. Iya, 7.50. Oke. Ya. Danke Rineko und Elisa. Yuk, pasangan terakhir nih, Winka sama Yuni. Oke, Yuni dulu yang tanya. Oke. Wann Abendessen du?
Sieben Ada Ur. penutupnya. Sieben Uhr, iya. Oke, sekarang Wingga ke Yuni. Wann lernst du Deutsch? Ah, Uhr. 9 Uhr. 9 Uhr. Jawaban paling gampang ya, yang pas-pas aja. Oke, pertanyaannya Yuni nih. Kapan kamu makan malam ya? Ini nanyanya sih Iya. bisa banyak apa namanya? Banyak cara. Sorry kok bukan sih. One is do kalau misal pakai do ya. Am Abend, jam berapa kamu makan di malam hari? Tuh. Atau bisa juga when has to happen essen, kapan kamu makan malam, memberi makan malam, kayak gitu ya. Jadi bukan one Abend essen do, tapi bisa dilengkapi one is to am Abend. Oke ini. Oke, Oke. Bro. Dan Kayak ke barusan ada Linda masuk. Linda, kita lagi di halaman 56 ya. Kita sekarang lagi belajar soal jam-jaman. Ya. Mungkin nanti kalau Linda terlewat bisa lihat di video ulangannya. Oke. Nah, sekarang ini habis ini mau masuk ke gramatik baru. Sebelum itu, teman-teman ada pertanyaan nggak soal jam ini? Kalau masih ada yang bingung, coba tanyain dulu. Nggak ada. Momentan nih. Heb je nog vragen? Ihr habt keine Frage? Kalian nggak ada pertanyaan? Kak, bisa dijelasin dikit nggak? Oke. Maaf, aku. Maaf. Oke, Linda, nggak apa. Aku kembali ke atas sini aja ya, biar lebih gampang. Wie spät ist es? Ini cara bertanya jam berapa sekarang dalam bahasa Jerman. Nah, menyatakan jam itu ada dua, official sama inofficial. Official ini menurutku lebih gampang, karena tinggal rumusnya kayak gini aja. Bilang dulu itu sama kayak at, kalau dalam bahasa Inggris ya. Angka jamnya di Linda sebutkan, terus habis itu dikasih hour, baru sebutkan angka menitnya. Contoh, jam 7 pas gitu ya, berarti kita bisa bilang 7 Uhr. Kalau 7.15 ya berarti 7 Uhr 15, 15-nya sebutkan. 7.30 7 Uhr 30, 7.45 7 Uhr 45, dan seterusnya. Ya, kalau untuk inofficial ini yang sedikit agak rumit dan kita butuh mikir ya. Soalnya bakalan butuh 4 istilah ini. Nah, itu lebih, for itu kurang, virtual itu seperempat, half itu setengah. Sama kayak penyebutan bahasa Indonesianya sebenarnya. Misal kayak 7.15, Linda bilang dalam bahasa Indonesia kan 7 lebih seperempat ya. Nah, tapi nyebutnya kita dari depan. Viertel nah sieben. Kalau diartikan 7, nah itu artinya lebih, viertel itu seperempat. 7 lebih seperempat. Kalau 7.30, kita sebutnya dalam bahasa Indonesia setengah 8. Ya, berarti ya sama. Bahasa Jerman juga mengakui itu setengah 8. Katanya halb ah. Halb itu setengah 8. Halb 8. Nah, kalau penggunaan for itu kurang ya. Misal 7.45, kan kita bilang dalam bahasa Indonesia juga 8 kurang seperempat. Kita bilangnya viertel for 8 kurang seperempat. Terus kalau mepet-mepet ya, kayak 6.58, kita bisa bilang officialnya gleich 7. Jam 7 kurang dikit atau hampir jam 7. Kalau dalam inofficialnya kita pakai kurs. Kurs itu artinya pendek. For 7. Kurs for 7. 7 kurang sedikit. Kayak gitu. Dan nanti untuk latihannya bisa latihan di PR ya. Udah mau kasih PR. Nah, Kak, mau sekarang, nanya, iya, kenapa Ninda? berarti kurs itu kurang ya? Atau pendek? Gimana maksudnya? Pendek. Kurs itu pendek. Oh, berarti kayak kurang gitu ya, Kak? Iya, for itu yang kurang. Ini kayak 7 kurang sedikit.
Kayak 6.58 ini kan sebenarnya jam 7 kurang 2 menit ya. Jadi kalau kurang 2 menit, kurang 3 menit, itu kita bisa pakai istilah Pakai kurs. kurs. Mm-mm. Oh, berarti kalau semisal kurang 2 menit, 3 menit tuh pakainya kurs bukan yang Iya. for. For-nya tetap, karena yang for Oh, itu for. kan untuk kurangnya. Kurs ini menggantikan angka menitnya. Oh, oke Kak. Mhm. Yang ke Kak. Oke, karena Linda. Nah, sekarang Mau kita ke... tanya Oh, ini suara siapa ya? Oh, Wingga ya, Wingga Winda silakan. yang di soal yang ada 4 jam itu yang tadi, Yang mana, yang Wingga? ada yang nomor 1 itu kita lihatnya 5.30 atau 17.30. Yang mana? Yang bawah, Yang bawah. yang nomor 1 yang ada jamnya Ini. 4. Iya, Oke. Ini maksudnya Wingga 17.30 atau 5.30. 5.30? Oh, maksudnya jam pagi atau sore gitu ya? Iya. Mhm. Kalau di sini sih nggak ada konteks ya, jadi kita tergantung interpretasi kita aja. Toh kan masih belajar melafalkan aja. Tapi kalau nanti dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau saat kalian pakai in official, itu kan memang nggak di atas jam 12 siang kan dia hitungannya kembali ke 1, 2, 3. Karena itu perlu keterangan amnah mita, atau mungkin kalau jam 6 ya antara 6 pagi atau 6 malam ya kalian bilang kalau malam ya am aben. Jadi misal contoh eh ya 19.30 ya. Belum kok gitu. 19.30. Oke, ini ofisialnya kan kalian bilang 19.30. Nah, kalau kalian mau pakai apa namanya? Inofficial berarti kalian bilangnya halb ah. Tapi kasih kasih keterangan halb ah am aben. Itu berarti maksudnya 7:30 malam. Karena itu kalau pakai inofficial biasanya kasih keterangan lagi dia sore kah, malam kah, pagi kah. Tapi kalau pakai official kan kita beneran setelah 12 ya kita hitung 13, 14 terusnya sampai jam 23. Dari situ kan kelihatan. Ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris kita sebutkan EM, PM-nya gitu lah. Ingat. Terima kasih, Pak. Oke, dan karena ya kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini sekarang di halaman 57. Oke, ini tentang Familie und Termine. Familie keluarga, termin itu janji temu. Atau bisa dibilang jadwal lah. Übung 7a, sehen Sie die Kalender von Familie Dobart an. Ergänzen Sie die Sätze. Oke, jadi ini ada jadwalnya orang satu keluarga. Nah, kalian diminta melengkapi kalimat yang di bawah ini gitu. Nomor 1 ini sebagai contoh ya. Hannes is pung 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 in Hamburg. Nah, Hannes dia yang sini ya. Dia di Hamburg dari hari apa nih? Zo itu singkatan dari Sonntag, Mo itu Montag, Di itu Dienstag. Jadi dia dari von Sonntag bis Dienstag in Hamburg. Nah, ini juga untuk menyatakan apa keterangan waktu, kalian bisa pakai itu kalau diikuti hari, am Montag, am Dienstag, atau juga bisa am Vormittag, Mittag, am Nachmittag. Kalau jam itu kita pakainya um, 3 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, gitu. Itu kalau one ya, kapan? Cuma satu titik. Nah, kalau bilang itu artinya berapa lama. Berarti kan kita pas kasih keterangan mulai dan sampai. Itu pakai von sama bis. Von, pung, 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 bis, pung, pung, pung. Gitu ya. Ini yang nomor 1. Sekarang ada nomor 2 sampai 5.
Yuk, coba kalian kerjain dulu, baru habis itu kita jawab sama-sama ya. Untuk singkatan hari ini bisa semua kan ya? FR, Freitag, SA, Samstag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Jelas titik-titik ini diisi dengan keterangan waktu sesuai di jadwal. Kak, aku boleh nanya nggak? Iya, Linda. Yang ini kan nomor satunya Hannes ist von Sonntag bin Dienstag ist Hamburg. Kan Mhm. ini kan yang di ininya kan apa Sonntag, Kak. Mm-mm. Nah, yang Dienstagnya itu dari mana? Kan ini Dari yang ada muter Hamburg gitu. ini kan Hamburgnya kan 3 hari dia, dari Sonntag sampai Dienstag. Ini Oh, Sonntag. berarti dihitung harinya ya, Kak. Iya, Misalnya dia, harinya. Mm-mm. oh, oke, oke, ngerti, Kak. Makasih, Kak. Oke. Atau langsung kita bahas bersama aja, Kak. Ada yang sudah, misal udah boleh ya. Oke, yang nomor 2, Mara arbeitet pung pung pung. Nah, yang mana nih Mara? Ini ya Mara ya. Jadi Mara bekerja, apa nih Mara bekerja? Dia bekerja dari hari apa nih? Freitag, dan Di Sonntag. Samstag sama Sonntag. Tapi jamnya berbeda nih. Nah, berarti kita jawab 2 kali ya. Misal Mara arbeitet 10 am Freitag von, bentar ya aku ganti warna. Jam berapa? Von jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? 9 Uhr. Iya, 9. Boleh. Bis 17 Uhr. Terus sama un, kita kasih un ya, karena belum selesai nih, masih ada hari kerja lainnya. Samstag sama Sonntag. Kira-kira Samstag sama Sonntag itu apa namanya? Iya, kenal sehr gut. Und am Wochenende For um 7 bis bis 14 Uhr. Sehr gut. Bis, bentar. Gitu ya. Ini yang marah. Kemudian nomor 3, Florian hat pung 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 kein Spiel. Yang mana nih Florian? Ini ya Florian. Kita cek jadwalnya. Spiel, spiel itu artinya bermain. Jadi dia nggak ada waktu bermain. Yang mana nih? Oh, ini ada spill dicoret. Berarti dia nggak punya waktu bermain di sini. Kenapa alasannya? Apa ini? Ada kebaca nggak sama kalian? Besuchen Onkel Michi, Iya, mengunjungi Man Michi. iya, paman. Onkel itu paman. Hari apa ini, Isna? Sonntag itu Mhm. Apa Sonntag? iya nggak sih? Sonntag tuh minggu. Minggu ya. Iya, minggu. Jadi ini jawabannya Florian hat am Sonntag kein Spiel. Gampang kan? Nomor 5. Lena hat pung 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 Geige Unterricht. Geige, Geige itu biola. Kapan nih Lena les biola? Montag. Genau. Am Montag Samstag.
Montag apa Samstag? Montag kan ya? Montag. Jam berapa? Jam berapa itu? 17 Uhr. Genau, 17 Uhr. Oke. Ini yang terakhir. Maratrif analisa. Ini ada di bawah nih. Analisa. Hari apa, jam berapa? Am Dienstag Sehr gut. Am Dienstag um 19 Uhr mhm, 30. 30. Genau, richtig. Ya, gitu. Oke. Nah, ini apa namanya? Kita hören lagi ya. Hari ini banyak hören. Hören Sie das Gespräch. Ini masih ada hubungannya dengan ini ya, keempat orang ini ya. Sind die Sätze richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und ergänzen Sie. Apakah kalimat di bawah ini benar atau salah? Silanglah ya. Contoh soal kayak gini nih, tipe soal kayak gini maksud aku itu selalu ada di ujian. Jadi ada kata-kata, ada kalimat, terus kalian nilai itu salah atau benar berdasarkan heurenya. Oke. Sebelum itu mungkin kosakata ini membantu ya. Kalau Eltern itu kan artinya orang tua. Orang tua terdiri dari Vater, Mutter, ayah, ibu. Kalau anak-anak yang laki-laki itu namanya Sohn. Kalau anak perempuan itu di Tochter. Mhm. Kalau gabungan keduanya yaitu di Kinder atau bisa juga ke Schwester. Ke Schwester itu artinya saudara, siblings. Oke, sekarang kita heurenya. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobert, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Oke, aku ulang lagi kok. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobert, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Oke. Gimana kalian bisa mengikuti percakapannya atau mau diulang lagi? Cukup nggak? Atau kita bahas aja? Nanti misalnya ada ya, kenapa Wingga mau ngomong? Bahas aja. Bahas aja ya. Jadi kalau ada yang nggak yakin bisa aku putar ulang lagi. Nomor 1. Siapa yang mau bantu aku baca? Wingga aja yuk. Sudah open mic. Mara Dobert telefoniert mit der Musikschule. Genau. Mara Dobert telepon dengan sekolah musik. Benar atau enggak? Richtig atau falsch?
Iya, Rifki. Genau. Karena di awal telepon tadi kan dia bilang Musikschule Stadt Hamburg. Hamburg atau Frankfurt, aku lupa. Jadi itu penjawab mesin dulu ya. Dia bilang sekolah musik kota Hamburg gitu. Dia bilang sayangnya kita nggak bisa angkat teleponmu secara personal, tapi kamu bisa meninggalkan pesan. Baru di situ Mara memperkenalkan diri. Ich bin Mara Dobart, die Mutter von Lena und Floria. Nah, sekarang kita ke kalimat yang kedua. Die Tochter Lena ist am Montag bis 19 Uhr in der Schule. Genau oder richtig? Sorry, richtig oder falsch? Ini anak. False. Iya, falsch. Siapa tadi yang jawab falsch? Isna. Iya, Kenapa Isna salah? Apanya nih yang salah? karena di Dienstag jamnya salah. Iya, jamnya salah. Ya, kalau 18 ya, kenal ya. 18. Terus harinya juga bukan Montag, tapi Dienstag. Dan juga subjeknya pun salah, bukan Lena tapi Florian. Kenapa? Iya. Karena yang sakit itu siapa yang sakit dia bilang? Kalian dengar nggak tadi kerang? Yang sakit Lena. Yang cewek ya. Oke, jadi sekaligus kita dapat di sini false. Nomor 4 juga false. Dia tulis di situ Florian ist krank und bleibt zu Hause. Padahal yang kerang adalah Lena. Oke, sekarang yang nomor 3. Der Sohn Florian kommt am Dienstag zum Trompetenunterricht. Richtig oder falsch? False. Genau, falsch. Dia juga nggak bisa. Nggak bisa datang. Alasannya apa? Alasannya yang ini, yang di nomor 2 ini. Oke, tanggal. Und dann wir machen weiter. Nah, ini baru materi gramatik yang baru ya. Aku mau jelasin dulu ke teman-teman. Possessive article. Oke, posesif ya seperti kalian kosakata yang tahu ya, posesif itu kayak rasa ingin memiliki. Oke, karena itu possessive article itu adalah artinya artikel kepemilikan. Bukuku, tasku, bajuku, namaku bahkan. Nah, artikel apa possessive article ini sangat bergantung juga dengan jenis-jenis bendanya ya, yaitu yang maskulin, feminim, netral ataupun dia plural ya. Nah, kalau berdasarkan subjeknya, kita kan kemarin udah kenal subjek. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, und sie. Untuk benda-benda yang berartikel der atau maskulin, nah itu possessive artikelnya adalah mein. Der sama das itu selalu sama ya. Mein juga mein. Du itu jadinya dein. Er jadinya sein. Sie perempuan, iya. S itu dia jadinya sein juga sama seperti R. Wir itu jadi unser, ihr jadi euer, EU dibaca oi ya, jadi euer, Sie, Anda ataupun Sie mereka juga sama, iya. Cuma bedanya kalau Anda selalu huruf besar dalam bentuk apapun. Oke, kalau yang feminim, di feminim ataupun di plural itu sama. Ich jadinya meine. Du, deine. Jadi ada tambahan e-nya semua ya. Seine, ihre. Ini juga seine, unser jadi unsere. Nah, yang hati-hati adalah yang eure jadinya eure. Oke. Jadi bentuknya yang awalnya er jadi re. Ini aja yang hati-hati. Oh, ya di plural juga sama. Eure. Oke. Nah, sekarang karena kalian juga sudah kenal akusatif, di akusatif juga ada sedikit berbeda. Artikel apa yang berbeda di akusatif? Artikel yang der aja ya. Jadi kalian perhatikan yang der aja. Karena di feminim das sama di plural itu sama. Sama dengan nominatifnya. Yang der aja yang berbeda. Nah, saat akusatif der itu berubah jadi apa?
Den. Genau richtig, den. Nah, karena ada akhiran N-nya ini, den, makanya possessive artikelnya juga berakhiran EN semua. Meinen. Dein jadi deinen. Sein jadi seinen. Sie jadi ihren. Es jadi seinen. Wir jadi unseren. Ihr jadi euren. Sie und sie jadinya sama ihren juga ihren. Gitu ya. Oke, biar nggak bingung, aku ke contoh soal aja. Yang sebenarnya sudah kepakai sama kalian saat dari perkenalan, contohnya adalah nama. Nama itu artikelnya der, karena itu kita pakai mein. Mein Name is pung pung pung. Dein Name is, sein Name is, ihr Name is, namanya dia. Nah, kayak gitu. Misal kalau mau, ini contoh dalam nominatif dulu ya, yang atas ya. Ibuku tinggal di Surabaya. Misal, meine Mutter wohnt in Surabaya. Mein Bruder mag Schokolade. Kakakku suka coklat. Gitu. Nah, ini posisinya semua adalah nominatif. Tahu nominatif kenapa? Karena ini subjek. Subjek, subjek, subjek. Karena itu kita pakai yang di atas. Nah, gimana contohnya kalau dia pas posisi akusatif? Misal kayak gini. Er is unseren Käse. Dia makan keju kami. Nah, di sini kan Käse kan posisinya akusatif ya, karena itu keju kami. Jadi unsernya berubah lah jadi unseren. Ikut ikut jadi posisi akusatif juga. Ich besuche meinen Bruder. Aku mengunjungi kakakku jadi main. Nah, kalau misal plural, feminim, kayak gini ya, contoh muter ya, nggak ada perbedaan, memang nggak kerasa bedanya. Ich besuche meine Mutter. Sie trinkt ihren Kaffee. Dia meminum kafenya, kopinya. Ich mag meine Arbeit. Ich suche mein Handy. Aku mencari HP-ku. Wo ist mein Handy? Kebetulan nggak ada bedanya. Ya, tadi aku juga. Wo is mein Handy? Aku mau tanya aja, main handi di kalimat wo is main handi, dia sebagai akusatif atau nominatif? Nominatif. Genau richtig, Yuni. Dia adalah nominatif. Ciri nominatif yang paling gampang kalau ada sein, pasti benda yang nempel setelahnya itu adalah nominatif, subjek. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Habt ihr noch Frage? Nggak ada pertanyaan? Belum. Kenapa Wingga? Belum. Maaf, aku nggak kedengeran, Bibita? Belum, Kak. Oh, belum, oke. Ika, Rika mau nanya deh. Iya, iya, iya. Jadi penggunaan possessive artikel itu ngubahnya tuh dengan ngeliat kata benda yang digunakan setelahnya gitu ya? Kata bendanya ini artikelnya apa? Der, die, das. Terus habis itu setelah tahu der, die, das-nya, dia posisinya apa? Subjek atau objek? Sesuaikan di sini. Oke. Gitu. Kasih, Kak. Biar nggak bingung, yuk coba kalian buat satu kalimat deh masing-masing. Aku tunggu ya. 3 menit. Terserah mau kalimat apa aja dari kosakata yang pernah kalian dapat aja. Verb-verbnya.
Kalau gini benar enggak? Kenapa lagi apa? Coba bacakan. Coba. Ifahra irfahrat. Ihfara, aku Ifahra irfahrat. Sepeda Fahrat kan ya, iya, Kak? heeh. Fara. Ini kalau mau dalam bahasa Indonesianya Rika mau bilang gimana? Aku mengendarai sepeda dia perempuan. Oh, oke. Kalau dia perempuan berarti iya kecil ya. Sebenarnya kalimat ini lebih tepatnya begini. Kalian foto mid, ya, Rika foto mid, foto preposisi mid. Jadi aku berkendara dengan sepeda dia. Nah, cuma keberadaan mid di sini mengakibatkan benda setelahnya itu jadi kasusnya itu adalah datif. Karena itu di sini. Tapi ini kalian belum. Tapi gimana dong? Mau benerinnya seperti ini. Ifara mid irem farat. Ini baru kalimatnya sempurna. Tapi secara gambarannya berarti gitu kan ya, Kak? Mm-mm, iya, Karena coba itu kamu. perempuan, jadi pakainya ir, Iya, kenal. terus oke Mm-mm. oke. Jadi bendanya dulu apa? Parat ya, das. Oke, das. Karena itu mau menempel ke dia perempuan, berarti ke Z. Das dan Z jadinya ir. Gini. Benar, Rika. Penggunaannya seperti itu. Oke, ada yang Tapi mau kalau itu jadi akusatif, kalau tapi mau itu jadi kalimat akusatif. Misal kayak gini, kalau mau dijadiin akusatif ya. Yang gampang deh. Ich kaufe, aku membeli sepeda dia. Nah, ini baru ich kaufe ihr Fahrrad. Sudah. Ich kaufe, aku membeli. Objeknya adalah sepeda, jadi sepeda adalah akusatif. Akusatif, das, dan dia menempel ke si dia perempuan. Di sini posisinya ya. Ini. Das, akusatif, sie, ihr. Ich kaufe ihr Fahrrad. Aku membeli sepedanya. Gimana? Bisa diterima, Rika? dulu Kak, aku loading lagi dulu. Oke. Ya, pelan-pelan aja. Hmm. Itu contoh kalimat yang lain ya. Hmm. Hmm. Karena aku mengunjungi sudah ya di situ. Misal, besuche, aku mengunjungi orang tuaku. Meine Eltern. Besuche meine Eltern. Kalau yang dikunjungi ayah aja, misal, besuche meinen Vater. Nah, misal kalian ini mau Rika lanjutkan ya. Ich besuche mein Vater. Mein Vater is krank. Ayahku, sorry. Ayahku sakit. Jadi dari sini kalian bisa membandingkan lah. Bendanya, kata bendanya mah sama-sama Vater. Tapi dia beda posisi di kalimat pertama. Vater di sini sebagai objek. Aku mengunjungi ayahku, jadi dia akusatif. Mein Vater is krank. Nah, Vater di sini posisinya dia dalam kalimat adalah subjek atau nominatif. Karena itu kita kembali pakai main dan mainan. Gimana? Kak, misal contohnya selain main deh, Kak. Oke, selain main. Hmm, unserku buka. Ini kenapa? Oh, oh, Rini kok ngasih ini ya, ngasih kalimatnya. Oke. Unser Buch ist teuer.
Buku kami mahal. Ich kaufe unser Buch im Supermarkt. Misal. Sorry. Sampai setengah 4. Oke, nih. Aku sambil copy paste kalimatnya Rineko ya. Ini juga bagus nih kalimat dari Rineko. Meine Mutter hat eine Konditorei in Bali. Ibuku memiliki konditorei ini apa Rineko? Kayak pertemuan gitu ya, conference ya? Ah, Ya bukan ya? Apa ya toko konditorei? toko kue, Ah, pastry shop. Bakerai maksudnya. Hmm, di Beda ya? Leo ini sih Di Leo? ada Oh, tapi ini kejujuran. sih amannya, bukan amannya ya. Seringnya kita bakerai. Mungkin bahasa lainnya aja, aku kebetulan nggak kenal. Maaf. Bakerai. Ibuku memiliki sebuah toko roti di Bali. Ini juga. Muter di sini adalah sebagai subjek. Amannya sih di das ini nggak berubah ya, nominatif dan akusatif. Jadi mau di subjek atau di objek nggak kelihatan bedanya. Dar aja yang kalian harus hati-hati. Yang lain ada contoh kalimat nggak yang mau ditunjukkan? Kalau enggak, ya sudah nggak apa-apa. Kita belajar memahami dari latihan soal. Ada yang mau ini setor kalimatnya? Mau coba Oke, kalau Isna. sein Sohn in Sofa in meinen Sofa schlafen. In meinen Sofa schlafen. Sein Sohn is Sein Sohn in mein Sofa schlafen. oke. Anakmu tidur di sofaku gitu ya maksudnya Isna ya. Iya. Sein Sohn ini sudah pas. Jangan lupa tetap ke aturan SPOK ya. Ini adalah subjek posisi 1. Posisi 2 apa dalam kalimat bahasa Jerman? Kata kerja. Schlafen kita pindah ke posisi 2. Perubahannya jadinya schlaf. Oke, jadi yang di belakang aku hapus. Nah, ini nanti kalian masih belajar ya. Dalam bahasa Jerman, di itu bisa banyak sekali. Bisa in, bisa auf, bisa. Dan untuk sofa, itu yang pas itu adalah auf. Oke. Ini main sofa ini sebenarnya sudah pas, tapi biar sempurna adalah keterangannya mainem. Anak-anak dia tidur di sofaku, auf meinem Sofa. Ini nanti ya kalian pelajari, tapi nggak apa deh. Kenapa mainem? Karena datif. Ya, nanti di sini sebenarnya nambah satu kolom lagi yang belum aku tampilkan, yaitu datif. Karena sementara kalian baru kenal nominatif dan akusatif. Yang penting kalian paham aja dulu penggunaannya possessive artikel buat kalimat yang simpel-simpel. Oke, ya biar nggak bingung-bingung kita ke latihan soal aja ya. Kita kembali ke kursku. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bahas ya. Nah ini. Oke, kita ke Übung 8a. Mara Dobart ya, beschreib ihre Familie. Beschreib itu artinya menjelaskan, mendeskripsikan. Keluarga dia. Gitu ya, ihre Familie. Ergänzen Sie, isilah. Ich bin Ärztin und habe 2 Kinder. Apa ini teman-teman artinya? Aku adalah dokter dan mempunyai 2 anak. Oke. Meine Kinder gehen hier in Frankfurt in die Schule.
anak-anakku pergi ke sekolah di sini, di kota Frankfurt maksudnya. Nah, di situ ada pung pung pung, Zon, Florian. Kira-kira apa nih yang cocok? Main. Main song. Good. Main. Dulu. Main Zon, Florian is 12. Terus habis itu yang di bawah? Meine. Genau, richtig. Meine Tochter Lena is 15. Terus habis itu ada apa lagi? Main. Main juga ya. Mein Mann heißt Hannes. Suamiku bernama Hannes. Yuk, dari sini ada yang mau bantu aku melanjutkan membaca? Sampai bruder sini. Rene kok kah? Sudah open mic tuh. Ist Techniker. Mhm. Am Wochenende besuche ich auf Bruder. Kira-kira apa tuh? Main. Dia posisinya, Mainan. iya kan, mainan ya. is Techniker, ini masih kembali ke Hanesnya. Dia seorang tekniker. Am Wochenende di akhir pekan. Besuche ich auf, aku sering mengunjungi kakakku. Nah, kakakku Bruder di sini kan dia posisinya akusatif. Artikelnya Bruder adalah der. Der akusatif berarti jadinya meinen. Ya. Oke. is verheiratet und wohnt auch in Frankfurt. Verheiratet artinya menikah. Dia sudah menikah dan tinggal juga di Frankfurt. Oke, yang pung nih. Siapa ya? Apa jawabannya? Meine. Genau, richtig, meine ya. Meine Schwester, ini artinya saudara perempuanku. Sehe ich leider nicht so oft. Aku melihatnya, sebenarnya maksudnya melihat ya, tapi dalam artian di sini mengunjungi lah, ketemu. Leider sayangnya nicht so oft, tidak terlalu sering. Sie ist ledig, ledig lawannya verheiratet. Apa ya? Lajang, dia lajang dan tinggal di Kiel. Ya, Kak, ini mau contoh. tanya. Itu berarti kalau ada dalam kalimat melengkapi misalnya pung-pungnya di tengah udah pasti akusatif atau ada kemungkinan nominatif. Sudah pasti akusatif. Mungkin bisa ada kemungkinan lain ya. Kalau nominatif mungkin enggak, tapi opsinya biasanya antara akusatif atau datif. Hati-hatinya di situ. Kalau dia yang penting biasanya kalau aku ya dalam mengenali kalimat, cari dulu kata kerjanya. Nah, kalau kita tahu kata kerjanya siapa ini subjeknya gitu. Mana yang jadi subjek itu adalah nominatif. Kalau kita sudah dapat nominatifnya, berarti sisanya itu adalah objek. Opsinya berarti antara akusatif atau datif. Begitu. Soalnya kata kerja itu juga menentukan kan kemarin aku udah bilang ya, ada kata kerja yang diikuti objek akusatif, ada yang diikuti objek datif. Bahkan nanti juga ada kemungkinan kalian akan mengenal yang bisa butuh dua objek itu ada bersama. Tinggal urutannya jadi sebutin yang mana. Itu juga bisa ada. Jadi dalam satu kalimat cari dulu kata kerjanya, misal ini pergi gitu ya. Oke, berarti yang ya, pergi ini dia butuh subjek, yang subjeknya belum terdeklar lah. Berarti ini posisinya adalah nominatif. Kinder artikelnya di. Oke, di dia nominatif berarti jadinya main. Oke, menjawab nggak? Berarti nggak bisa dipukul rata itu ya, belum tentu maksudnya.
Makasih, Kak. Oke. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Hampir no frage. Masih bingung kah? Kita ke latihan soal aja ya dulu ya, soal possessive artikel ini. Aku ke Übungsbuch dulu. Mana Übungsbuchnya? Oh, ini. Hmm. Oke, kita coba kerjain ini bersama ya. Kita langsung bahas bersama-sama aja, biar semua punya pemahaman yang sama. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Nummer eins, ich besuche, ada meine oder meinen Großeltern am Wochenende. Oke, Großeltern, ini artikelnya apa? Di, ya, du, di. Jelek banget. Besuche berarti dia butuh objek akusatif. Ya, berarti di sini dia harus posisi akusatif. Akusatif di, nggak ada perubahan ya. Berarti dia adalah main. Nah, gimana sampai sini? Bisa nggak? Atau tabelnya aku pindah ke bawah sini biar bisa langsung koreksi. Bentar, bentar. Ini kelihatan nggak di tempat kalian? Man. Mhm. Oke, yang nomor 1 bisa dipahami nggak? Ha. Saya. Oke, nomor 2. Meine oder meinen Schwester wohnt jetzt in Berlin. Oke, kira-kira Schwester ini posisinya apa? Dia sebagai subjek atau objek? Kalau dari kalimat ini. Subjek. Iya, subjek ya. Dan artikelnya dia adalah di. Di. Berarti yang cocok apa nih? Meine. Sehr gut, meine. Yang nomor 3. Sitzt du? Nah, apakah kamu melihat? Sudah ada do nih. Do ini kan pasti sudah subjek ya. Berarti setelahnya itu kita butuh objek di kalimat ini. Oke. Apakah kamu melihat meine oder meinen Bruder? Bruder nih laki nih, berarti artikelnya der. Der sebagai Main. objek jelas dia. Aku saat itu kenal Rineko meinen. Oke, yang nomor 4. Ich treffe Mann in Hamburg. Mainan. Mainan. Genau, richtig, meinen nih. Kalian udah bisa merasakan. Am Sonntag sehe ich Familie. Maina. Maina. Sehr gut, meine. Ya, sabar sedikit lah. 6. Kinder gehen in die Schule. Maina. Meine juga. Ich mag Geschwister sehr. Maina. Maina. Geschwister apa artinya? Saudara kandung. Genau. Siblings. Tochter ist 14 Jahre alt. Maina. Maina. Oke. Gimana sampai sini mulai bisa dipahami? Oke.
Oke, bisa ya. Oke, karena waktu kita udah habis, aku stop di sini. Sisanya latihannya aku jadiin PR aja ya. Oke, ini aku tunjukin di sini, tapi nanti aku tulis juga di Google Classroom. Ini yang E, berarti Übung 8E, auf der Seite 62. Moment, sama. Iya. Oke, sama yang ini aja. Sama-sama E. Ya, ini yang halaman Zafran. Halaman 63 ya. Nanti aku share lagi di grup. Oke, aku stop share dulu. Kalau kalian udah nggak ada pertanyaan, kita lanjutin pelajarannya di hari Jumat berarti ya. Vielen Dank für die Teilnahme. Semoga pelajarannya bermanfaat ya. Kalian kalau ada yang masih bingung, jangan ragu tanyain aja, nggak apa-apa. Nanti bisa pulang lagi. Oke? Ya. Oke, guten Nacht. Bis Freitag. Guten Abend. Iya, guten Abend. Ciao. Guten Nacht kalau udah mau tidur ya. Sama tahu kalian masih beraktivitas lagi habis ini. Dankeschön, Frank. Oke, gerne. Ciao. Danke, Bis Freitag. ciao.